बंधु माने चलित वर्ष माणबसा 5 पाଳି पालन कराଯିବ। विधि अनुसार माणबसा 4 पाଳି पालन करने उचित। माणबसा नवेम्बर 6 तारिखर आरंभ हो सारी जहाँकि डिसेम्बर 4 तारिख में माणबसार शेष पाଳି पालन कराजिब। माँ लक्ष्मींकर मार्गशीर मासर गुरुवार अत्यंत प्रिय होइथाय। मार्गशीर मासर गुरुवार मध्य प्रत्येक गृहिणी मानकर अधिक प्रिय होइथाय। प्रत्येक सधवा नारी माने श्रद्धार सहित माँ लक्ष्मींकर पूजा करिथांती। कार्तिक पूर्णिमा परदिन ठारू मार्गशीर मासर आरंभ हो जाउछि। नवेम्बर 6 तारिख में मार्गशीर मासर प्रथमा गुरुवार पड़िथिला। एही पाळी को अलागी पाळी कुहाଯାଏ। एही पाळीटिरे माण बसा जाए नाही, किंतु जो एरिया पटे संक्रांति रु संक्रांति मास को धरा जाए सेही पटे प्राय एही अलागी पाळी रे बसई थांती। जेमिति कि भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर पटे एमिति करा जाए। तो जदि आपणको घरे आगरु अलागी पाळी रे माण बसाइबार नियम रहिछि ताहाले आपण माण बसई पारिबे। एथिरे किछि भूल नुहे कि किछि अपराध होई नाही। किंतु खोर्धा, पुरी एपट एरिया रे अलागी पाळी रे माण बसा जाय न थाए। जेहेतु आमे जगन्नाथ पांची को सम्मान देई थाउ, श्रीमंदिरर रीतिनीति को आमे मानि थाउ, सेथि पई प्रथमाष्टमी पूर्वरु माण बसाई न थाउ। प्रथमाष्टमी दिन रे बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु पढ़ुआ होइथांती। माँ लक्ष्मी मध्य पढ़ुआ होइथांती। सेथि पई अलागी पाळी रे माण बसा जाय न थाए। चलित वर्ष 5 पाଳି माणबसा पड़ुछि, तेणु धानमाणिका अनुसार आपण माणबसा 4 पाଳି ही पालन करिबा उचित। अलागी पाळी को छाड़ीदेले बाकी 4 पाଳି आपण भलरे माण बसई पारिबे। अलागी पाळी रे चाउल छोटी चिता पका जाए नाही। एही दिन केवल धला मुरुजरे चिता करे जाए। एही दिन मांकर पूजा करा जाई थाए। किंतु एबे हमर जे गुरुवार आसीबाकु जाउछि, एही थारो 4टी गुरुवार पर्यंत आमे 4 पाଳି माणबसा पालन करिबा, जहाँकि नवेम्बर 13 तारिख रे पड़ुछि। तो नवेम्बर 13 तारिख रे आपण प्रथम पाଳି माण बसाइबा उचित। किछि लोकंक घरे 4 पाଳି जाक माण बसा जाए एवं प्रति पाଳି माण उठा जाए। आउ किछि जण माण बसाटिकु मार्गशीर मासरे 2 पाଳି बसाई थांती। बाकी माघ मासरे आउ 2 पाଳି माण बसाई माण उठेई थांती। जो माने केवल गोटिए पाଳି ही माण बसाई थांती से माने शेष पाଳି माण बसा न बसाई केवल तृतीय पाଳି रे माण बसाइबा उचित। काहेकि ना शेष पाଳି हुएत किछि कारण पाई छूतक किंबा मृतक किंबा मासिक धर्म किंबा अन्य कोनोसी कारण पाई माण हुएत बसी न पारे। सेथि पाई जो माने गोटिए पाଳି माण बसाइबे से माने तृतीय पाଳି ही माण बसाइबा उचित। बंधु माने माँ लक्ष्मी हेउछंती धन धान्य सुख समृद्धिर देवी। तो माणबसा गुरुवार रे आमे माँ लक्ष्मी को पूजा करिथाउ। केही केही एहाको धानमाणिका ओषा किंबा माणबसा बोली कहिथांती। तेबे बंधु माने एही ओषाटी समस्ते करि पारिबे। जो मानकर माणबसा घरे नाही से माने मध्य लक्ष्मी मंदिररु आपणको घर पाखरे जो लक्ष्मी मंदिर अछि आपण चाहिले सेठु आनी पारिबे, किंबा पुरी लक्ष्मी मंदिररु मध्य आपण मांकर कोनोसी भी पूजार जिनिस आनी घरे माणबसा आरंभ करि पारिबे। तेबे बंधु माने केही केही माण 4 पाଳି बसई थांती, आउ किछि जण गोटे पाଳି माण बसई थांती, किंबा केते जण मार्गशीर मास सारा मध्य माण बसई थांती। तो जेउठी जेमिति नियम रहिछि सेमिति करिबा उचित। तो जो माने मार्गशीर मास सारा पालन करूछंती अर्थात 4 पाଳି जाक माण बसाउछंती से माने मार्गशीर मास सारा निज घरे आमिष द्रव्य किंबा निशा द्रव्य सेवन करिबा उचित नुहे। तेबे बंधु माने गुरुवार दिन शरीर रे तेल लगाइबा उचित नुहे। खई भाजिबा, मुढ़ी भाजिबा किंबा चूड़ा भाजिबा मध्य उचित नुहे। आमिष, पिता, कषा, पोड़ा, पियाज, रसुण एसबु खाइबा मध्य उचित नुहे। एहा व्यतीत एही दिन आपण निज घरर झाड़ू को अन्य काहाकू देबा उचित नुहे। केवल गुरुवार रे ही नुहे, अन्य कोनोसी भी बार रे आपण जो झाड़ू निज घरे व्यवहार करूछंती सेही झाड़ू को केबे भी अन्य को देबे नाही, कारण झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक माना जाय थाए। जदि आपण निज घरर झाड़ू को अन्य काहाकू देई देउछंती एहार अर्थ आपणको घरु माँ लक्ष्मी मध्य सेही व्यक्तिंको घरकू चली जाय थांती। एहा व्यतीत आपण गुरुवार दिन लाउ, मसूर डाली, छतु एसबु मध्य खाइबा उचित नुहे। बंधु माने गुरुवार दिन केवल माँ को पाखरे भोग लागिथिबा प्रसाद खाइबा उचित। माँ को गुरुवार दिन रे 3 थर पूजा करा जाय थाए। पूजा होइथिबा समस्त प्रसाद खाइबा उचित।
ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ନିଜ ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ଯଦି ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧଳା, ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେମିତି ନାଲି ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବର୍ଡର କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶରୀରରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ଶରୀରରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଶଙ୍ଖା, କାନଫୁଲ, ଝୁଣ୍ଟିଆ ଇତ୍ୟାଦି କେବେ ବି ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଲି ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତେବେ ସେହିଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସି ସେଜରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଦିନ ସମୟରେ ଗୁରୁବାରରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୁରୁବାର ହିଁ ନୁହେଁ, ଏପରିକି କୌଣସି ବି ବ୍ରତ କିମ୍ବା ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଡୁଆ ଚୁଟି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ କେବଳ କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା ଉଚିତ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନଠୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିନେଇଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ମାରିଦେବେ। ଏମିତିକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦାପି ବି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, କଳା ଟିକିଲି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳା ରଙ୍ଗ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ନକାରାତ୍ମକତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କନ୍ୟର ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଏସବୁ ଲାଗି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଖଟୁଲି, ପିଢ଼ା, ସେର, ମାଣ ଏସବୁକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଏହି ଚିତା ଦେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖଟୁଲି ବସାଇବେ ସେଠି ଆପଣ 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବେ। ମାଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ସିନ୍ଧୁକରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗହଣାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ସିନ୍ଧୁକରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା, କାନଫୁଲ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଏହିସବୁର ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଛୁତକ, ମୃତକ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ନଥିବାରୁ ମାଣ ବସାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବନାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘରେ କାହାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ମାଣ ବସିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ କି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କିମ୍ବା ଏରିଆରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମାଙ୍କର ପାଦଚିତା ପକାଇ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯିବା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଢୁଆଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଅଷ୍ଟମୀ ପରେ ମାଣବସା ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଘରକୁ ନୂଆ ଧାନ, ବିରି ଆସିଥାଏ। ତ ତା ପରଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି ହେବା ସହିତ ନୂଆ ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସିଥାଏ।
तेबे शास्त्र अनुसार किंतु मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार ठारू ही माण बसा पालन करा जायथाय। तेबे जेउआडे जेउ विधि रहिछि सेमाने सेही अनुसार ही माण बसाइबे। माण बसाइबा पई धान हेउछि बासमती धान, शारदा धान किंबा देशी धान रे माण बसिथाय, जहार रंग कि शुक्ल रंग होइथाय। तेबे प्रत्येक नारी माने बुधवार दिन निजर माण धोई रखिबा पई पड़िथाय। घर द्वार सफा करी गोबर लिपिबा पई पड़िथाय। ता सहित घरर चारिआडे आपण झोटी मध्ये पकाइबा को पड़िथाय। तो आपण घर द्वार को भलो भाबरे सफा करि नियंतु। घरे जदि अळंधु लागिछि तेबे ताको मध्ये छाडी कि सफा करि दियंतु। घरे कोनोसी भी असना मैला छिंडा वस्त्र रखंतु नाही। ता सहित आपण राति रे आपण चिता मुरुज पकई दियंतु। नहले आपण जदि गुरुवार दिन बहुत जल्दी उठी पारिबे तो से दिन मध्ये आपण ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निजर स्नान कार्य सारी के आपण चिता पकाई पारिबे। मात्र जदि आपण बुधवार दिन राति ठारू पकाई दियंती तो ताहा आपणक पय अधिक सुविधा होइथाय। मने रखिबे जेतेबेले आपण ठाकुराणींकर बासन सब सफासफी करूछंती, माण धोउछंती, चिता पकाउछंती, से समय निजको भलो भाबरे परिष्कार रखिबा उचित एवं धुआ परिष्कार पोशाक लुगा पिंधिबा उचित। मासिक धर्म छूतक मूर्तक समय झोटी किंबा चिता निजे न पकाइबा उचित। बुधवार दिन ठारू पूजा पाई सब प्रकार जोगाड़ करी रखिबा उचित, जेमिति कि पद्म फूल, सोरिष फूल, गेंडू फूल, आंब पत्र, बरकोली पत्र, दुब, फल, आखु, मूला, अँला, अरुआ चाउल, भोग पाई परिबा, चाउल, फलमूल, डाली एसबु आपण बुधवार दिन जदि जोगाड़ करनियंती तेबे आपणक पई ही सुविधा होइथाय। एमिति कि पित्तलर पूजा थाली, दीप, धूपदानी, कलश, पित्तल ग्लास जहाँ सब आपण पूजा रे व्यवहार करिवे से सब को बुधवार दिन ठारू धोई नै रखिबा उचित। बंधु माने आपण जेतेबेले गुरुवार दिन स्नान करिवे सेतेबेले आपण टिके हळदी लगेइबे कि स्नान करिवे। बुधवार दिन आपण मुंड सफा करि देबे, किंतु गुरुवार दिन केवल मुंड रे टिके पानी हाथ मारि देबे। मने रखिबे गुरुवार दिन आपण ब्रह्म मुहूर्त रो उठी जिबे। गाधुआ पाधुआ सारी आपण घर सारा गंगा जल छिंची देबे। तापरे आपण प्रथमे कलश पूजा करिवे। कलश पूजा रे आंब पत्र, दुब, बरकोली पत्र, फूल, पैड किंबा जेकोसी फल, दीप, भोग, अरुआ चाउल, अगुरु, कर्पूर, गंगा जल, पैता, मुरुज, पंचामृत एसबुर व्यवहार करिवे। तेबे आपण ठाकुर घरे प्रथमे कलश पूजा करी 16 कोठी पद्मचिता उपरे काठ किंबा पित्तलर खटुली बसाइबा उचित। तापरे पीढ़ा रखी तापरे गौणी एवं गौणी भितरे माण रखा जाय थाए। तेबे आपण जे गौणी व्यवहार करूछंती ताहा पित्तल किंबा बेतर हेबा उचित। मने रखंतु जे पीढ़ा किंबा खटोली आपण रखिबे सेतिरे जेमिति लुहा कंटा नथिबो सेति प्रति ध्यान देबे। गौणी एवं माणरे धान एमिति भरंतु जेमिति धान पूर्ण होई खटोली रे पड़िबो। तापरे हळदी पानी रे गुआ को धोई सेही धान माण उपरे रखी सिंदूर लगे फूल देई ता उपरे धान मेंटा को रखंतु। तापरे एक नाली ओढ़णी को माँ को ऊपर पकई एक गेंडू फूलर माल ता उपरे रखंतु। माँ जड़े नुआ बोहू परी देखाजिबे। तापरे समस्त फलमूल, आखु, मूला, अँला डाल, पद्म फूल रखंतु। माणबसा बही रखंतु। सुदशा व्रतरे व्रत पेड़ी रखंतु। एहा परे सकाळर भोग अर्थात 10 प्रकारर फल एवं छेना, कर्पूर, गुड़, कदली आदिर पणा दे धूप दीप झुणा लगे मांकर बही पढ़ी मां को आवाहन करंतु। जदि 10 प्रकारर फल नाही तेबे 10टी फलरे मध्ये आपण पूजा करि परिबे। एमिति 3 थर मां को गुरुवार रे भोग लागि थाए। तापरे संखुड़ी भोग एवं संध्यारे संध्या भोग लगे आरती करा जाय थाए। संखुड़ी भोगरे आपण खिचुड़ी, डालमा, खीरी, सोरिष साग, बुढ़ा चकुली, दही पखाल, चितौ, चकुली इत्यादि भोग करि परिबे। एही प्रसाद को घर लोक माने सेवन करिवे, किंतु बाहा होई जायतिबा झियो घरे प्रसाद सेवन करिवे नाही किबा आपणको परिवारर बाहारर कोनोसी अन्य लोक मध्ये एही प्रसाद सेवन करिवे नाही किबा निजे अन्य घरे गुरुवार रे खाइबा मध्ये उचित नुहे। तेबे जहार घरे जेमिति पूजा विधि रहिछि आपण सेपरि भाबरे ही पूजा करंतु। सेपरि भाबरे ही पूजा करिबा उचित होइथाय एवं उचित नियम रे पूजा करिबा उचित होइथाय। तेबे बंधु माने मोर ही भिडियोटी जदि आपण माननको भलो लागिथे तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।